Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Okay, thank you very much for your very nice attention for coming in this meeting. Although it's online, but it's totally okay. First of all, let me introduce myself. My name is Muhammad Ardan Akil, and I am your facilitator for this session. How are you today? Very good. Very good. Good. Alhamdulillah, feeling good, sir. Feeling good. Okay, that's great. I hope you're in a good condition until the end of all of the sessions of our PKG SD MBI. We are going to review some of our activity that you have done. Jadi kita akan review Bapak dan Ibu aktivitas-aktivitas apa saja yang sudah Bapak dan Ibu selesaikan selama 1 minggu ini di LMS-nya Bapak dan Ibu. Juga demonstrasikan aktivitas pembelajaran yang berkaitan dengan Classroom English yang telah Bapak dan Ibu pelajari. Okay? But before that, I'm going to check your attendance. It's quite different with the previous attendance checking. Hari ini, Bapak dan Ibu, saya mau menerapkan keyword presence. Jadi keyword presence Bapak dan Ibu itu simply adalah mengecek kehadiran siswa, tetapi kita memberikan keyword kepada mereka. Jadi tujuannya apa? Selain untuk engage dengan murid, kita juga bisa menggunakan teknik keyword presence ini untuk vocabulary boost tentunya. Keywordnya apa? Keywordnya adalah your favorite food. Are you ready Bapak dan Ibu? Sudah siap? Siap. Oke, Yes. oke, fire away. Kita mulai ya. Yang pertama, Muhammad Aidil. Are you here? Yes, sir. Oke, Muhammad Aidil, Bapak Muhammad Aidil, what is your favorite food? I like boiled egg. Boiled egg. Can you tell us why you like Um, boiled egg? the first one is because it's simple to make it Mm-hmm. And then? and it's healthy for me. Oh yeah, of course. So I think it's good. Maybe like you say, it's hambar, but Mm-hmm. we can edit some salt it like that, so it's not too hambar like that. Okay, very good, very good. It's healthy, definitely it's healthy. Now we can move to our main material for today's session, Bapak dan Ibu. So, as I informed you before that today we are going to review about what you have done so far dealing with your LMS. Jadi hari ini kita akan review sedikit tentang LMS-nya. So, Bapak dan Ibu masih ingat tidak yang kemarin dipelajari di LMS-nya? Ada yang masih ingat? Saya Pak. Oke, apa itu? The first one is about opening the lesson. Oh, oke, very good. Itu tentang classroom English-nya ya, opening lesson. Apa lagi? Ada lagi yang tahu? Saya, Sir. Apa itu? Giving instructions. Oh, giving instruction. Very good. So, kalau nggak salah ya Bapak dan Ibu, di LMS itu topik yang kita pelajari tentang self-introduction ya. Bisa memperkenalkan diri lah seperti itu. In front of the classroom, in front of people around us, introducing ourselves, introducing others as well, telling something about our identity, itu bare minimumnya lah istilahnya ya Bapak dan Ibu ya. Itu adalah hal yang paling standar yang harus bisa kita lakukan ya. Dan itu juga yang harus Bapak dan Ibu upayakan bagi murid-murid Bapak dan Ibu nanti di kelas masing-masing. So, kita ke praktek classroom English-nya dulu deh sebelum kita masuk ke how to introduce yourself. Tadi sudah diulas ya sedikit, ada 5 hal. Kita ulas satu-satu kembali ya. Yang pertama, opening the lesson. Nah, atau dalam bahasa Indonesia apa? Apa bahasa Indonesianya opening the lesson Bapak dan Ibu? Dari kata open. Apa itu open? Membuka kelas. Very good. Jadi open artinya membuka. So opening the lesson itu membuka kelas atau membuka pelajaran. Kira-kira ada yang masih ingat tidak? What is the expression that we can use to open our lesson? Apa ungkapan yang bisa kita gunakan untuk membuka kelas kita? Ada yang masih ingat? Ayo, anybody? You can raise your hand. Okay.
Ibu Siti Nur Marwana, please. What can we Are say? you ready? Are you ready? Are you ready? Very good. Are you ready? You can ask your students, are you ready, kids? Yes, definitely very good. That expressions that you have mentioned before itu adalah ekspresi-ekspresi yang bisa kita gunakan untuk memulai classroom kita atau open our lesson. Something like good morning or whatever it is. Whatever kind of greetings. Tahu ungkapan greetings kan Bapak dan Ibu ya? Selain good morning, ada good afternoon. Asking about condition, menanyakan kondisi dari murid-muridnya Bapak dan Ibu, itu juga salah satu hal yang bisa kita gunakan untuk memulai kelas. Memberikan specific instruction like divide yourself into 4 persons atau 4 people in a group. Jadi mereka akan mengerti, oh 4 orang nih, berarti dalam satu grup kita harus ada 4 orang. So that's the difference. Memberi instruksi harus sespesifik mungkin untuk membuat siswa kita paham seperti itu. Karena mereka memang butuh sesuatu yang spesifik. Oke? Paham ya Bapak dan Ibu ya? Very much. So, now we are going to move to the next activity which is demonstrating aktivitas pembelajaran yang meaningful, mindful, and also joyful. Which is because today's our topic is about self-introduction. So we are going to introduce ourselves. I'm going to separate you into several groups. I'm going to create you a breakout room. Later on, you are going to masuk ke dalam breakout room tersebut and you are going to bisa saling memperkenalkan diri. But before that, I'm going to share you a screen here. Nah, sudah kelihatan Bapak dan Ibu share screen saya? Ya, sudah, Pak. Yes. Oke, sudah kelihatan ya. Saya- Nah, coba lihat di poin yang ketiga di bagian asking and answering. Sudah? Sudah ya? Kelihatan ya? Halo? Cek. Halo? Sudah kelihatan ya? Yes. Yes. Sudah, Yes, Pak. Oke, oke. Nah, ini ada beberapa ungkapan yang bisa Bapak dan Ibu gunakan sebagai prompt untuk leading you for self-introduction. Breakout room-nya sudah dibuat? Bapak dan Ibu sekarang sudah bisa masuk ke breakout room masing-masing dan mulai untuk discuss. Nah, ya. Sudah mulai Bapak-bapak di sini di ruangannya? Oke, Yes, sir. Yes. can go on. So I asking Mr. You asking first? San, Yeah. what is your name? My name is Ihsan. Oh, nice to meet you. Nice to meet you too. You are 25? Yes, I'm 25. Oh, And how old are you? so I'm 24. Is everything okay, Ibu-ibu? Ada yang menjadi kendala? Is there something you find difficult? Sejauh ini masih aman, Sir. Okay, very good. Go on, go on. So, talking about everything. Okay? Okay. I'm going to leave it. Nanti saya akan kembali lagi kalau sudah selesai diskusi ya Bapak dan Ibu ya. Ibu-ibu ya. Oke, Sir. Okay. Oke, sir. Hi everyone. Sorry, I'm really sorry because I have to stop your very, very interesting conversation and we have to go back to our main room because we have limited time here. So, untuk sesi ini adalah sesi speaking. So, I'm going to ask you one by one to collect information about what you have discussed, what you have introduced to your friends. Okay, starting from Ibu Muhlisa first. Are you Okay, there, sir. Ibu Muhlisa? Okay. Can you tell me what have you done during your conversation with Ibu Siti? Okay, so when we converse in our break room, saat kami melakukan percakapan di break room, we talk about ourselves. The first is about our names. So, Ibu Siti full name is Siti Nur Marwana, Yes, okay. and she is 26 years old. Okay. And also she is from Kabupaten Bone.
Yeah. Okay. So now we are going to move to our next activity, which is we are going to play a little bit game here. Jadi kita akan memainkan sebuah game di sini. Ada permainan namanya adalah emoji board. So I'm going to explain you the rule. Jadi kita akan jelaskan dulu aturan permainannya. Type your emoji on chat box. Tapi saya tidak mau Bapak dan Ibu kirimkan ke semua orang. Tapi dikirimkannya langsung ke saya. Supaya saya yang tampilkan sebentar. And the next is that Bapak dan Ibu yang guessing, menebak emoji tersebut. Are you ready Bapak dan Ibu? Sudah siap? Sudah siap ya Yeah. semuanya ya? Oke, I'm going to Yes. share the screen right now. Kita mulai dengan ini dulu. Nah, ini kira-kira apa hobinya dan siapa yang punya hobi ini? Ayo. Ada yang mau tebak, Bapak dan Ibu? Raise hand. Yang berani menebak. Ini kira-kira apa? Oke, Pak Aidil. Ini kira-kira hobinya apa dan siapa yang punya hobi? I guess it's Bu Ica. Bu Ica's hobby. Oke, and what is the hobby? Maybe it's reading. Reading. Okay, I'm going to ask for confirmation. Ibu Ica, is it true? It is your hobby and it is reading. Pak Aidil said. It's half right. Setengah benar. Oh, Jadi, it's all right. Okay. Meaning that there is any additional hobby from this emojis? it's reading on the phone while lying down. Oh, it's reading on the phone while lying down. Okay, the complete one is actually very specific. It's not just reading, but it's reading and laying down. Okay. It's okay. It's totally okay. It's totally fine. Okay. Game yang seperti ini very definitely you can try in your respective classroom karena Bapak dan Ibu bisa nanti meminta murid-muridnya Bapak dan Ibu untuk membawa potongan-potongan gambar emoji dari rumah dan itu bisa mereka langsung praktekkan di kelas. Jadi mereka bisa langsung saling mendebak-debak karena kan lebih seru tuh kayaknya kalau ada kertasnya yang dipegangkan di atasnya. Setelah itu mereka bisa langsung tebak-tebakan. Oh, ini kayaknya ini nih nama kayaknya traveling. Oh, kayaknya badminton for example and so on. Jadi kelasnya akan lebih fun, lebih atraktif dan lebih ceria seperti itu. Bisa. Those are all our main activities. Sekarang kita sampai di sesi reflection. I'm going to ask you, what is your feeling right now after the entire session? Bisa raise hand? Okay, Pak Isan. Yes, please. I'm happy right now because I found a new way to teach in my class and find a new game with my Yes. student after the class. I think this that. Okay, very good. Thank you very much. Yeah, I'm hoping that it is something very contributive for you. Karena itulah gunanya kita belajar bersama ya di ruangan ini. Kita bisa sharing praktik-praktik pembelajaran yang menarik because we know together that we deal with elementary students. First thing first that we have to fix adalah bagaimana membangun koneksi dengan mereka supaya mereka senang belajar bahasa Inggris. Mereka nggak takut belajar bahasa Inggris. Dan itu yang selalu saya tekankan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Mulailah sesuatu dengan pembelajaran yang menarik, yang bisa menstimulasi mereka untuk berpikir bahwa bahasa Inggris itu menyenangkan ya ternyata. Dan salah satu jalannya itu dengan mempraktekkan pembelajaran yang diselingi dengan games, for example, like this. Dan itu saya berharap bisa Bapak dan Ibu terapkan ya di kelas masing-masing. I think today's session is enough. Thank you very much for your very, very nice attention. I hope that something we learned from this session is helpful for you and your future endeavor, especially for your implementation in your respective classroom. Once again, thank you very much for your very nice attention. Don't forget to fix and to complete your assignments in your module. Work on the next module. Nanti pertemuan berikutnya, di sesi berikutnya, di hari Sabtu, kita akan belajar kembali dan kita akan review kembali tentang Classroom English dan assignments yang sudah Bapak dan Ibu kerjakan. Thank you very much for your very nice attention and I close with Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.